వ్యవసాయాన్ని స్థిరంగా పర్యావరణ అనుకూలంగా మార్చడానికి కృషి చేస్తున్నామన్నారు ప్రధాని మోదీ. ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి ఎల్ మురుగన్ నివాసంలో పొంగల్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. గోవులకు పూజ చేసి పొంగల్ వండారు. పొంగల్ పండుగను వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పేర్లతో జరుపుకుంటారన్నారు ప్రధాని మోదీ. ప్రకృతి పట్ల కృతజ్ఞత మాటలకే పరిమితం కాకుండా జీవనశైలిలో అంతర్భాగంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి పొంగల్ స్ఫూర్తి ఇస్తుందని చెప్పారు. ఎల్ మురుగన్ నివాసంలో పొంగల్ వేడుకలకు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, రామ్మోహన్ నాయుడు, తమిళనాడు బీజేపీ నేతలు అన్నామలై, తమిళసై ముఖ్య నేతలు అటెండ్ అయ్యారు. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நினைவு पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारे अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में पोंगल का सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। स्पेशली दक्षिण भारत में बहुत बड़ा पैमाने पे इस पोंगल फेस्टिवल हम मनाते हैं। स्पेशली जो गांव छोड़ के गए कुछ लोग अलग अलग जगह एम्प्लॉयमेंट के कारण या बिजनेस के कारण और अलग अलग रीजन के कारण जो बाहर जाते हैं, इस पोंगल में दक्षिण भारत में सभी लोग करोड़ों लोग फिर खुद को गाँव में जाते हैं। 3-4 दिन जिस गांव में जन्म लिया है उस गांव के लोगों के बीच में और पुराने घर में माताजी पिताजी के पास बसते हैं। ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, किसानों का फेस्टिवल है। फेस्टिवल में बहुत कुछ लोग इसमें गांव के लोग मिलके इस फेस्टिवल बनाते हैं। ये नेचर से संबंधित फेस्टिवल है। जितने भी हिंदू फेस्टिवल है सभी नेचर से संबंधित फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर संबंधित फेस्टिवल है। किसान जो खेती करते हैं, खेती करने के बाद आज जो फूड ग्रेन्स घर को लाने के बाद आज ये फेस्टिवल बनाते हैं। हमारे लिए दक्षिण भारत के लिए, देश के लिए, हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा मनाने का फेस्टिवल है। Standards that India is setting at a global level, these are all happening when there is double engine sarkar setup. You see Andhra, you see Maharashtra, you see other states where there is a double engine government. You are seeing great progress happening. And that is what we want to see in this thing. And especially you are saying that BJP is concentrating. Tamil Nadu is a state which has been duly respected by BJP for a long time. They have been respecting the culture, they have been respecting the traditions, they have been respecting the language, the community, everything. So it is not that the NDA government has been concentrating on the north itself. In north, south, west, east, northeast, all the regions are properly respected under the NDA government, and that result you will see in the coming elections in Tamil Nadu. दुनिया भर में